एमिति प्राय सबुबेले होइथाए। जाहाको तुमे समय देब से तुमको महत्व देब नाही, आउ जाहाको तुमे महत्व देब से तुमको समय देब नाही। मु सेथिपाई कुहे समय निजको दियो, निजको उत्तम बनाओ, निजको महत्वपूर्ण बनाओ। देखिबो तुमे काहाको समय दियो कि न दियो, तुम पाई समस्ते अपेक्षा करिवे। तुमे काहाको महत्व दियो कि न दियो, समस्ते तुमको इज्जत देवे। कारण यही स्वार्थपर दुनियार स्वार्थी संपर्क माने निजर सेठी हुअंती जोंठी सेमानंकर फायदा थाए। सबु मनीष उपरु भल होई न थांती। पेट भितरे हजारे अलिया रखी मुह को सजाई थांती। किछि लोक घर बाहरे गाई गोरुंक पई पानी रखंती। फरक एतिकी सेही किछि लोकंक भितरे किए पानी रखंती गाई गोरुंकर शोष मेंटाइबा पई, तो आउ किए पानी रखंती गाई गोरुंको हुड़ेबा पई। किए उपरे भल होई पछरे चेर काटंती, तो किए उपरे कठोर होई भितरे समस्तंकर भल चाहंती। सेथिपाई दर्शक बंधु, एठी भल हेबा ठारू बड़ हेबा यथेष्ट होइथाए। थरे बड़ होई जाओ, तुमको हजारे भूल क्षमा मिल जिवो। आउ जदि केवल भल होई रही जाओ, तेबे गोटे छोट भूल पाई भी बहुत बड़ दंड भोगिबाकू पड़िबो। रूप को सजाइले कौन बा लाभ, जदि पाखरे गुण नाही कि बुद्धि नाही, तेबे से रूपर भी किछि महत्व भी नाही। औकात बनाओ एपरि गुण रख जेपरि चारिआडे चर्चा हेबो। एते पैसा भी संचय कर जेपरि बड़ पदवी वाला भी सम्मान सह कथा हेबे। सुंदरता दिने बयस सह ढली जिवो, किंतु जदि उच्च व्यक्तित्व थाए तेबे सम्मान आउ इज्जत न मागिले कि भी मिलिबो। केबे काहार गरीब अवस्था को देखि संपर्क भाग नाही। मानुछि गरीब पाखरे धनर अभाव थाए, किंतु जेउ स्नेह आउ सम्मान जणे गरीब देई परिबो ताहा केबे जणे धनी देई परिबो नाही। कारण गरीब पॉकेट रे धन न थाई पारे, किंतु अंतर रे सुंदर मनटी थाए। ए सृष्टि रे सबुठारु बड़ बुद्धिमान प्राणी हेउछि मनीष, आ सबुठारु बड़ मूर्ख भी एही मनीष। केबे पेपर रे पढ़े तो पुणी केबे टीवी नचेत मोबाइल रे देखे, तो पुणी आउ केबे निज आख पाखरे काहाकू मरिबार निश्चय देखे। तथापि निज मरिबा कथा को निजे भूली जाई पुणी मिछ अहंकार माया को झापड़ी रखे। साहाय्य करिबा मानविकता धर्म होइथाए, किंतु साहाय्य भी देखि चाहि करिबा दरकार। किछि लोक साहाय्य पाइबा आଳରେ सब किछि छड़ेई नेबार इच्छा रखंती, एवं आउ किछि लोक बारंबार साहाय्य पाइबा परे भी तुमठारु साहाय्य पाइबा निजर जन्मसिद्ध अधिकार बोली भाबी नियंती। कथा एहा नुहे एमानंको साहाय्य करिबा भूल, कथा तो एहा एमानंको पई प्रकृत असहाय लोक जे प्रकृत रे साहाय्यर अधिकारी सेमाने साहाय्यरु वंचित होई जांती। पर उपकारी हुओ, किंतु निजर सामर्थ्य ठारू अधिक नुहे। समस्तंकर विश्वस्त हुओ, किंतु आखि बंद करी नुहे। हृदयरु भल हुओ, किंतु बोका कि निरीह नुहे। शरीर जन्म नेबा पूर्वरु ही निजर लक्ष्य स्थिर करी आसीताए। ताहा हेउछि माटी। पशु पक्षी गछ लता मनीष ए सृष्टिर समस्त जीव दिने एही माटी रे मिसी जिवे। अतएव समस्तंको निजर लक्ष्य बा कौन जना अछि। एबे थरे निजको पचारंतु आपणको जीवनर लक्ष्य कौन। जदि उत्तर मृत्यु होइथाए, तेबे आउ गोटिए प्रश्न, मृत्यु पूर्वरु जीवनर लक्ष्य कौन। जो माने एबे सफलता पाई उद्यम करुछंती सेमानको निजर लक्ष्य जना अछि, किंतु जिए एबे वास्तवस्था सह परिचित नुहे सेमानको पई एही प्रश्न, वास्तव रे तुम जीवनर लक्ष्य कौन। सुखिला पत्रर किछि निर्दिष्ट लक्ष्य न थाए, सेथिपाई तो पवन ताकू जुआडे नै जाए से सियाडको उड़ी जाए। किंतु नदीर निर्दिष्ट लक्ष्य अछि, सेथिपाई से समुद्र रे मिसी थाए। लक्ष्यहीन मनीष सेही सुखिला पत्र भଳି होइथाए, जाहाकू पवन रूपक बुद्धिमान मनीष माने निज हिसाब रे विनियोग करिथांती। आखि बंद करी समस्ते स्वप्न देखंती, किंतु सफल सी होइथांती जे खोला आखिरे बसिले उठिले किछि भी करुथिले बास गोटे निर्दिष्ट स्वप्न देखंती। थरे कल्पना करी देखंतु, भाबंतु आपण
ଏକ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି, ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାରେ କୁହୁଡ଼ି ଭରିଯିବ, ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଧୂଆଁ ହିଁ ଧୂଆଁ ଥିବ। କ'ଣ ଆପଣ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ? ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜୀବନ ବି ସେହିଭଳି। ଦିନେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବା, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ମିଳିବ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ହରେଇଛେ ଏବଂ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ହାସିଲ କରିଛେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଉତ୍ତର ଏମିତି ଆସେ, କିଛି କ୍ଷଣର ଖୁସି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଜି ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ହାସଲ ହୋଇଛି, କିଛି କ୍ଷଣର ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଯାଇ ଏବେ କେବଳ ଦୁଃଖ ଆଉ ଅବଶୋଷ ବଞ୍ଚିଛି। ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବେ। କେହି ଆମ ଗରିବତା ଦେଖି ଆମ ସହ ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ତ କେହି ଆମ ସହ ଦୟାରେ ମିଶିବ ଆଉ ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇ ହେଉଥିବ, ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ତୋ ସହ ମିଶୁଛି। ଭାବନ୍ତୁ, କ'ଣ ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ? ଯେପରି ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଏକଥା କ'ଣ ବଡ଼ ଧନୀ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୁଏନି? ସେମାନେ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ଯିଏ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ? ନା ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ? ସେମାନେ ଜୀବନର ରହସ୍ୟକୁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ବୋକା ତ ଆମେ ଯେ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କରୁନି। ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଭୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବାର ଡରରେ କର୍ମ ହିଁ କରୁନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିନିଅ, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନିଅ, ତାକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କର। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ହାରି ହାରି ଜିତିବା ଶିଖି ନ ଯାଇଛ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିଛ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ଏହି କଥା, ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ, କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସର ସହ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଯେ କି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଆକାଂକ୍ଷା ସତ ହୋଇଯିବ। ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଧନ, ଯଶ, ଖ୍ୟାତି ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ମଣିଷକୁ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ସଫଳତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ। ଯେବେ ତୁମେ ତାହା ପାଇଯିବ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ, ଦେଖିବ ଶତ୍ରୁ ବି ନିଜ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ, ନହେଲେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିବ। ଦେଖିବ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମଣିଷ ବି ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ। ମନେ ରଖ, ଅସଫଳ ମଣିଷର କେହି ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସାଥିରେ ରହିବାର ମିଛ ଅଭିନୟ କରି ଅସଫଳ ମଣିଷକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ହାରିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ତାର ସବୁ କିଛି ଭାବୁଛି, ଅସଲରେ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନୁମାନ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କେବେ ଭୁଲ ହୁଏନି। କାହିଁକି ନା ଅନୁମାନ ହେଉଛି ଆମ ମନର କଳ୍ପନା, ହେଲେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା। ଆଜିର ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏମିତି ହୋଇଯାଇଛି, ନିଜ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ କହିବେ, ହେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ କହିବେ ଏ ହେଉଛି କର୍ମର ଫଳ। ରାଗ, ସନ୍ଦେହ ଆଉ ଅଭିମାନ ସେହି ମଣିଷ କରିଥାଏ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବ। ନହେଲେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କାହିଁକି କରୁଛି, ତା ପ୍ରତି କେହି ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। କଥା କେବଳ ତାଙ୍କ ସହ ହୁଅ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ି ନିଜର ସମୟ ବର୍ବାଦ କର ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଛିଡ଼ି ବି ଯାଇଥାଏ। ଯେବେ ସମ୍ପର୍କ କନ୍ଦେଇବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ ତୁମେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଶିଖିଯାଅ, ଜୀବନ ଜିଇବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କାହା କଥା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼େ, ଯଦି କାହା ବିନା ଅନୁଭବ ହୁଏ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଜାଣିଯାଅ ତୁମେ ତାକୁ ନିଜଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମଣିଷ ପାହାଡ଼ରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥରରେ ଝୁଣ୍ଟିଥାଏ। ମଣିଷ ଗଧ ଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରିଲେ ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଠିକ୍ କାମକୁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ କରିଲେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ
ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ।